Salam alaikum wa rahmatullah. Donc on va présenter la leçon de l'équation d'une droite. Premier paragraphe. L'équation réduite d'une droite أو المعادلة المختصرة لمستقيم. Définition. Donc, dans un repère orthonormé, l'équation réduite d'une droite D non parallèle à l'axe des ordonnées s'écrit sous forme y égale mx plus p, tel que le nombre p est appelé le coefficient directeur de la droite D أو المعامل الموجه أو كذلك يسمى بالميل, et le nombre p est appelé l'ordonnée à l'origine. أي في معلم متعامد ممنظم المعادلة المختصرة لمستقيم لا يوازي محور الأراتب تكتب على شكل y تساوي mx زائد العدد p, بحيث أن m هو المعامل الموجه و p هو الأرسوب عند الأصل. Remarque. Soit la droite D d'équation réduite y égale ax plus b. Donc le point M, xm, ym appartiennent à la droite D, signifie que ym égale a fois xm plus b. أي y تساوي ax زائد b هي معادلة مختصرة لمستقيم. يعني a في هذه الحالة a هو المعامل الموجه و b هو الأرسوب عند الأصل. إلى عندي واحد النقطة m ذات الإحداثيات x m y m تنتمي للمستقيم d, فيعني أن y m تساوي a في x m زائد b، أو العكس. إلى عندي العلاقة ديال y m كتساوي a في x m زائد b متحققة، يعني كتحقق، فإن هذه النقطة m تنتمي للمستقيم d. Exemple. Soit la droite D, donc d'équation réduite y égale moins x plus 2. Donc dans ce cas-là, moins 1 c'est le coefficient directeur et 2 c'est l'ordonnée à l'origine. Donc on va faire la représentation graphique de la droite D dans un repère orthonormé. باش نديرو التمثيل المبياني لمستقيم يكفي أنني ناخذ جوج أفاصيل مفصولين مختلفين اللي ياخذوا صفر أو واحد، أو كذلك ناخذ جوج ثلاثة أو ناقص واحد ناقص جوج، المهم مفصولين، ثم نحسب رسوبيهما. يعني ناخذنا مثلا إكس كيساوي صفر، نعوضو إكس بالصفر غنلقى y تساوي 2. كذلك إذا كان إكس كيساوي واحد غتولي ناقص واحد زائد 2 يساوي واحد، وسنحصل على نقطتين مختلفتين A ذات الإحداثيات واحد إي واحد و B ذات الإحداثيات صفر اثنان. ثم نقوم بإنشاء أو وضع النقطتين على معلم متعامد ممنظم، ثم نصب مستقيم يمر من النقطتين A و B ويسمى التمثيل المبياني لمستقيم معرف بمعادلة مختصرة y تساوي x ناقص x زائد 2 كمثال. Donc les cas particuliers, bien un cas particulier des droites parallèles à l'axe des abscisses. Donc voilà la représentation graphique des droites qui est parallèle à l'axe des abscisses. Donc par exemple y égale à 2, donc c'est une équation réduite d'une droite parallèle à l'axe des abscisses. Donc elle passe par l'ordonnée 2. De même y égale moins 3, c'est une droite parallèle à l'axe des abscisses, elle passe par le point moins 3. أي كحالة خاصة لمعادلة مختصرة. إذا بالنسبة للمستقيمات التي توازي محور الأفاصيل ومعادلتها المختصرة تكتب على شكل y يساوي a، أي أن
المعامل الموجه منعدم أو يساوي صفر. وهذا التمثيل المبياني تكون يعني مستقيم يوازي محور الأفاصيل ويمر من تلك النقطة A كمثال y يساوي 2. فهذا المستقيم يعني يمر من نقطة أو يقطع محور الأراتب في الأطر 2. كذلك y يساوي ناقص 3 يقطع محور الأراتب في العدد ناقص 3. Exercice d'application, donc on va compléter le tableau suivant. Première colonne contient les équations de la droite, ou bien l'équation de la droite. Deuxième colonne, coefficient directeur. Et troisième, ordonnée à l'origine. Donc, si y égale moins 4x plus 5, donc le coefficient directeur, c'est moins 4, et l'ordonnée à l'origine, c'est 5. Deuxième exemple, y égale 2x plus un nombre, c'est-à-dire plus l'ordonnée à l'origine. Donc dans ce cas-là, on a 3, c'est l'ordonnée à l'origine. Donc y égale 2x plus 3. Et le coefficient directeur, c'est le nombre 2. Troisième exemple, donc on a le coefficient directeur, c'est moins 6. Et l'ordonnée à l'origine, 1. Donc y égale moins 6x plus 1. Deuxième exercice d'application. Donc donner, bien dans un repère orthonormé, donner la représentation graphique de deux droites suivantes. Donc la droite D et la droite D'. Donc voilà la représentation graphique de la droite D, passe par les deux points A et B. De même, la représentation graphique de la droite D'. Deuxième paragraphe. Déterminer l'équation réduite d'une droite définie par deux points. أي كيفية تحديد المعادلة المختصرة لمستقيم مر من نقطتين. Donc comme propriété. Donc l'équation réduite d'une droite s'écrit sous forme y égale mx plus p. Si donc ce droite il passe par les deux points A et B, donc son coefficient directeur m égale y1 moins yb sur x1 moins xb. Ou bien m égale ya moins yb sur xa moins xb. أي لتحديد المعادلة المختصرة لمستقيم معادلته يعني معادلته تكتب على شكل y يساوي mx زائد b. يعني يمكن تحديد المعامل الموجه إذا كان يمر من نقطتين A و B. أي m يساوي y ناقص yb على x ناقص xb. ونلاحظ أن إذا سبقنا ya في البسط حتى في المقام كنسبقو xa، وإذا سبقنا yb حتى في المقام كنسبقو xb. Exemple. On va déterminer l'équation réduite de la droite D passe par les deux points A et B. Donc, premièrement, on va déterminer le coefficient directeur M. Donc, M égale, d'après la propriété, y1 moins yb sur x1 moins xb. Donc, l'ordonnée de A, c'est moins 3. L'ordonnée de B, 1. L'abscisse de A, 1. Et l'abscisse de B, c'est 2. Alors, M égale 4. Donc, l'équation réduite de la droite D, y égale 4x plus p. Deuxièmement, on va déterminer l'ordonnée à l'origine P. Il suffit de choisir l'un des deux points qui appartient à la droite D, donc A ou bien B. Donc si on choisit A, des coordonnées 1, moins 3 appartient à la droite D, alors moins 3, c'est-à-dire l'ordonnée de point A, égale 4 fois 1, l'abscisse de A, plus P. Alors P égale moins 7. Et par suite, y égale 4x moins 7. كمثال نريد تحديد معادلة مختصرة لمستقيم D مر من نقطتين A و B. بصفة عامة المعادلة المختصرة تكتب على شكل y يساوي mx زائد p. يعني أولا يجب تحديد المعامل الموجه m من خلال الخاصية
لدينا العلاقة M تساوي Y A ناقص Y B على X A ناقص X B، يعني يكفي نعوض Y A بأوتو بالنقطة A، Y B أوتو بالنقطة B، X A أوصل النقطة A و X B أوصل النقطة B، ثم نحسب غنلقى M تساوي 4. دونك غنعوض في المعادلة المختصرة بلاصة M نحط فيها العدد 4 تولي عندي Y تساوي 4 X زائد العدد B. ثانيا يجب تحديد الأوتو عند الأصل P. باش نحددو هاد P كناخدو نقطة من بين النقطتين اللتين تنتميان للمستقيم D، عندي A ولا B. إلا اخترنا النقطة A كنمشي للمعادلة المختصرة Y تساوي 4 X زائد B، Y كنعوضو بأوتو بالنقطة A، X نعوضو بأفصل النقطة، وغنلقى معادلة من الدرجة الأولى وبمجهول واحد، وغنحسب شحال كيساوي P. Exercice d'application: déterminer l'équation réduite de la droite EF telle que E 1 moins 2 et F moins 2 4. Donc même méthode de l'exemple. Troisième paragraphe. La condition de parallélisme de deux droites أو سط توازي مستقيمين. Propriété. Donc on a l'équation réduite de la droite D s'écrit sous forme y égale mx plus p et d' y égale m' x plus p'. Donc si la condition si m égale à m', c'est-à-dire les deux droites ayant même coefficient directeur, alors les deux droites D et D' sont parallèles. Et par contre, si les deux droites D et D' sont parallèles, alors les deux droites ayant même coefficient directeur M égale M'. شرط توازي مستقيمين، يعني عندي جوج معادلات مختصرة لمستقيمين D و D'. إلا عندي المستقيم D ومستقيم D' لهما نفس المعامل الموجه M يساوي M'، نقول أن المستقيمين متوازيين، والعكس كذلك صحيح. إذا كان عندي مستقيمين متوازيين فإن لهما نفس الميل. كمثال D، donc خطأ erreur de frappe، D 2 points Y égale 2x moins 2 et D' Y égale 2x plus 3. Donc les deux droites D, D' ayant même coefficient directeur 2, 2, donc elles sont parallèles. Donc on va faire la représentation graphique de deux droites D et D'. Donc elles sont parallèles. Troisième ou bien quatrième paragraphe, la condition de la perpendicularité de deux droites. شرط تعامد مستقيمين. قلنا في شرط التوازي خصو يكون عندهم نفس الميل. أما التعامد فإن يعني إذا كان D المعادلة المختصرة Y يساوي mx زائد p و D' Y égale m'x plus p'، donc c'est m fois m' égale moins 1, c'est-à-dire la multiplication de deux coefficients directeurs égale moins 1, alors les deux droites sont perpendiculaires. De même, si les deux droites sont perpendiculaires, alors la multiplication de deux coefficients directeurs égale moins 1. أي شرط ديال التعامد جوج مستقيمين خصو يكون عندي إلا كان جداء الميلين، يعني الميل ديال المستقيم D في الميل ديال المستقيم D' إلا كيساوي لي ناقص واحد، نقول أن المستقيمين متعامدين، والعكس إلا كان المستقيمين متعامدين فإن جداء الميلين يساوي ناقص واحد. Exemple, on considère la droite D telle que, donc l'équation réduite de D Y égale x moins 1, déterminer l'équation réduite de la droite delta perpendiculaire à D passe par le point A. لدينا معادلة مختصرة لمستقيم D
التي هي y تساوي x ناقص واحد، ونريد تحديد المعادلة مختصرة لمستقيم دلتا مار من نقطة A وعمودي على المستقيم D. أي يعني غادي نخدمو الخاصية ديال التعامد، أو سنشتغل على خاصية التعامد. إذا لدينا معادلة مختصرة لمستقيم دلتا تكتب على شكل y يساوي mx زائد b، بما أن المستقيمين d و d' متعامدين حسب الخاصية فجداء الميلين يساوي ناقص واحد، أي m يساوي ناقص واحد. m هو المعامل الموجه للمستقيم دلتا، و m' هو ديال المستقيم d. إذا m' عندي كيساوي ليا جوج خلال الخاصية، وبالتالي نعوض بلاصة m' بالعدد اثنان، غنلقى أن m في اثنان يساوي ناقص واحد، وكمعادلة بحال قلنا جوج x كيساوي ناقص واحد، أو اللي عندي x كيساوي ناقص واحد على جوج، إذا m يساوي ناقص واحد على اثنان. إذا تولي عندنا معادلة مختصرة لمستقيم دلتا هي y تساوي ناقص واحد على اثنان x زائد b. الآن سوف نقوم بتحديد الأرتب عند الأصل باستعمال النقطة التي تنتمي للمستقيم دلتا، وكما درنا في الأمثلة اللي قبل غنعوض y بأرتب النقطة A و x بوصل النقطة A، وغنلقى معادلة من الدرجة الأولى بمجهول واحد، وغنحسب شحال كيساوي x أو شحال كيساوي عفوا p. Exercice d'application. Déterminer l'équation réduite de la droite delta passe par n et parallèle aux droites suivantes. تحديد المعادلة المختصرة لمستقيم d مر من نقطتين ويوازي في الحالة الأولى يوازي المستقيم L. قلنا في حالة توازي مستقيمين فإن لهما نفس الميل، وبالتالي غيولي الميل ديال المستقيم d هو نفسه الميل ديال المستقيم L. دونك d غتولي عندي y تساوي 3x زائد p، وسنقوم بتحديد كذلك الأرتب عند الأصل par même méthode. On va remplacer y par l'ordonnée du point n et x par l'abscisse du point n. On va calculer le nombre p. Donc voilà un exercice qui généralise toute la leçon. Voilà la solution. بالنسبة للسؤال الأخير المتعلق ب بين أن النقاط الثلاث F et C مستقيمية. هناك طريقتين. الطريقة الأولى كنا حسبنا المعامل الموجه ديال المستقيم أس سي اللي هو y ناقص y سي على x ناقص x سي، ولقينا كيساوي ناقص 3. إذا المستقيم أس سي معامله الموجه هو 3. دونك غنعاود نحسبو المعامل الموجه للمستقيم مثلا اف، ولقيناه كذلك كيساوي 3. إذا من خلال الخاصية قلنا أن إلا عندي مستقيمين لهما نفس الميل فإنهما متوازيان، يعني أن النقطتين سي أو المستقيم سي والمستقيم اف متوازيين، ولكن عندي نقطة مشتركة بينهما، وبالتالي غيوليو مستقيمين بجوج منطبقين، أي أن الثلاث نقاط سي اف هي نقاط مستقيمية. الطريقة الثانية عندي المعادلة المختصرة للمستقيم أس سي هي y تساوي 3x ناقص 5. يكفي نبرهن على أن النقطة F تنتمي للمستقيم أس سي، وهذه طريقة سهلة. نعوض y بوصف النقطة F و x بوصف النقطة F وغنحسب ونلقى العلاقة تتحقق. إذا النقطة F تنتمي للمستقيم أس سي، وبالتالي فثلاث النقاط هما مستقيمية. Donc, merci pour votre attention.